अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसे इदारे में जो माज़ूर बच्चों की सेहत से लेके एजुकेशन तक का ख्याल रखते हैं और बगैर किसी पैसों के फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बच्चों का ध्यान रखा जाता है, उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा उनको फिजिकली और मेंटली जो है वो पॉजिटिव वे में रखा जाता है ताकि बच्चे जो हैं वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर काम कर सके और आगे दिन ब दिन तरक्की कर सके। आइए जानते हैं आखिरकार ये इदारा क्या क्या फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ इसकी गुफ्तगू पहुँचाते हैं आप तक। चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। अरसलान, आप सुनाएँ, ठीक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ ये इदारा जो है वो माज़ूर बच्चों को क्या-क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है? अरसलान, जैसा कि आप तो माशाल्लाह आते रहते हैं, आप देखते हैं कि हमारा जो इदारा जो है, ये इन बच्चों के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। ये इनको आप समझ लें कि एजुकेशन से लेकर मेडिकल फैसिलिटीज़, फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विस, न्यूट्रिशन, ईच एंड एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट। और ये अपना आप देखें कि सिर्फ एजुकेशन पे फोकस नहीं किया जाता। फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ गिवन टू द हेल्थ, कि बच्चों की जो सेहत है, हेल्थ है, उनकी जो मेडिसिन्स हैं, उनका जो ट्रीटमेंट है, उनके जो सर्जरीज़ हैं, वो सारी इदारे में होती है। क्योंकि हमारा जो ये इदारा है, PSRD इदारा बहाली मज़ूरा, यहाँ 13 यूनिट्स आर वर्किंग अंडर अ सिंगल रूफ। स्कूल इज़ वन ऑफ देम। उसमें 100 बेड का हॉस्पिटल है, फिर प्लस इसमें लिम्ब सेंटर है जहाँ आर्टिफिशियल लिम्ब्स बनते हैं, फिजियोथेरेपी सेंटर है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेंटर है, कर्जा सेंटर है, यानी जहाँ इंटरेस्ट फ्री सॉफ्ट लोन्स दिए जाते हैं बच्चों को और स्पेशल पर्सन्स को। तो ये एक, मैं समझता हूँ कि इतनी फैसिलिटीज़ आपको कहीं नज़र नहीं आएंगी। सर देखा जाता है अक्सर औकात जो हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो माज़ूर बच्चे होते हैं, वो इसी वजह से उनको शऊर भी नहीं दिया जाता, उनको तालीम भी नहीं दी जाती कि अगर इनको इंस्टीट्यूट में या किसी स्कूल में डाला जाएगा, तो वहाँ पे जो है इनको उस तरह से मेडिसिन्स भी नहीं दी जाएँगी, उनके हेल्थ की भी फ़िक्र नहीं की जाएगी। सर ये सब चीज़ें हम मैनेज तो कर रहे हैं, मगर इसके लिए आपके पास जो टीम रिक्वायर्ड है, उसकी क्या मतलब कि रिक्वायरमेंट्स आप रखते हैं? जी, देखिए, ये हमारा इदारा जो है, इसमें ये जो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, इसमें हमारे जो प्रेसिडेंट और उनके साथ जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, ये सारी उन्हीं की काविशों का हिस्सा है। जैसे स्कूल में हमारी चेयरपर्सन है मैम फरहाना क़य्यूम शेर, वो इस सिलसिले में बहुत वो केयरिंग है बच्चों के सिलसिले में। और बच्चों को जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, हेल्थ इश्यूज़ जो बच्चों के हैं या एजुकेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, इन सब को वो बड़े गहरी निगाह से देखती हैं और इनको सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। सर जैसे कि इदारे के साथ मैंने देखा कि हॉस्पिटल भी मौजूद है जहाँ पे काफ़ी मशीन्स वगैरह मौजूद हैं, बच्चे एक्सरसाइज जाके करते हैं, उन्हें कराया जाता है। तो बाज़ ऐसे केसेस होते हैं जो कि प्रॉपर तौर पे ठीक नहीं हो सकते, बच्चे अब रिकवरी की तरफ नहीं जा सकते। क्या आपको लगता है कि मेंटल हेल्थ को अगर पॉजिटिव वे में रखा जाए तो हम जल्दी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? जी, यहाँ एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, अरसलान, कि हमारा जो इदारा है ये फ़िज़िकली हैंडीकैप बच्चों को, यानी कि मेंटली दे आर अलर्ट, ये बच्चे जो हैं जिस्मानी तौर पे माज़ूर हैं लेकिन ज़हनी तौर पर बिल्कुल अलर्ट हैं। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि इन बच्चों को हम इस लेवल पे ले आएँ ताकि ये ज़िंदगी में किसी पे डिपेंडेंट ना रहें और इनको इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें जो है, जो मुख्तलिफ़ थेरेपीज़ हैं वो भी हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी यूनिट्स हैं इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन है, सब मिलकर काम करते हैं। एक बच्चा क्रॉलिंग करता हुआ हमारे पास आता है और जब आफ्टर मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन जब वो यहाँ से फ्री होता है, तो उसके बाद जब वो जाता है तो वो माशाल्लाह क्रचेज़ के साथ खड़ा होता है या व्हील चेयर पे बैठा होता है और आगे वो फर्दर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है। कैसा महसूस होता है जब आप देखते हैं कि एक वो बच्चा जो एक नाउम्मीद होके आपके पास आता है, उसकी स्टडी से लेके उसकी फिजिकल हेल्थ तक आप बेहतर कर देते हैं? क्या क्या बस अरसलान, यही तो इस इदारे की खूबी है कि ये इदारा उन बच्चों में जो उम्मीद की किरण है ना, उसको बुझने नहीं देता, उसको मज़ीद जला बख्शते हैं ताकि वो बच्चे जो हैं ज़िंदगी के आगे जब वो जाते हैं तो वो बड़े सक्सेसफुल होते हैं। हमारे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो आगे पंजाब यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में, स्टेप इंस्टीट्यूट में और बहुत बहुत सारे इदारों में, पंजाब कॉलेज में फ़र्दर वो स्टडीज़ वो अपनी कंप्लीट कर रहे हैं और फर्दर अपना वो एक लेवल पे वो अपना काम कर रहे हैं। और अभी भी उनका इदारे के साथ लिंक में है। इदारा उनको पूरी कोशिश करता है उनको मुख्तलिफ गैजेट्स प्रोवाइड करने के लिए कि उनको बच्चों को कोई कहीं प्रॉब्लम ना हो, उनको राइटर की फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं। अब इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं वो उनको देखा जाता है। तो ये कि कहीं भी ऐसा नहीं होता कि
آفٹر اسکولنگ آپ ان کو پھر بھی اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہوں. یہ اسی ایک ادارے کی خوبی ہے بڑی اچھی کہ بات جو ہے کہ کنیکٹڈ مطلب رہتے ہیں آپ بچوں کے ساتھ. اچھا دیکھا جاتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ٹھیک ہونے کے بعد میں نے آپ دیکھا یہاں پہ بڑے اچھے اچھے عہدوں پہ چلے گئے ہیں ماشاء اللہ, بائکرز بھی بن گئے ہیں, جیسے کہ کافی میں نے آپ کے باتیں سنی. تو بچے جب اس مقام تک پہنچتے ہیں تو وہ اس ادارے کے لیے کیا کیا سرگرمیاں سر انجام دیتے ہیں؟ اچھا اس میں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ بچوں کی جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, اس پہ بھی بڑا فوکس کیا جاتا ہے. جیسے میں بچوں کو ہر سال ہم مری لے کے جاتے ہیں اسکاؤٹنگ کے سلسلے میں. پھر بچیوں کو ہماری جو اپنا وائس پرنسپل ہیں مس منزہ, یہ گرلز گائیڈس کو لے کر جاتی ہیں. اسی طرح ہمارے جو اسپورٹس ٹیچر ہیں افتخار صاحب, وہ بچوں کو انٹرنیشنل لیول پہ وہ لے کر گئے ہیں. انہوں نے مختلف بچوں کو چائنا میں, ملائیشیا میں بچوں نے ریپرزینٹ کیا, پاور لفٹنگ میں, اور بڑے پرائزز لے کر آئے ہیں اور وہ میڈلز لے کر آئے ہیں. پیرالمپکس میں بچے جو ہیں وہ شرکت کرتے ہیں. تو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو ہم لے کر چلیں. یہ نہ ہو کہ بچے یہ نہ فیل کریں کہ ہم کہیں دوسروں سے پیچھے ہیں. تو یہ ایک ہے کہ ان کا ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کی جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی دیکھا جاتا ہے. اچھا سر, میں نے دیکھا آپ نے بتایا کہ معذور بچے جو ہیں ان کو یہاں پہ جو ہے فزیکلی سے لے کے ان کی اسٹڈی کا ہر ایک چیز کی جاتی ہے. اچھا بعض لوگ میرے سے خود یہ سوال کرتے ہیں کہ کوئی ایسا ادارہ بتائے جن بچوں کو ان کے ماں باپ گھر سے نکال دیتے ہیں یا لوگ سوسائٹی والے انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے, کیا ان لوگوں کے لیے بھی اس ادارے میں جگہ ہے؟ دیکھیں اس میں ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں موسٹلی وہ ان کو ریموٹ ایریا سے ہماری وہ جو کنوینس ہے ہم پرووائڈ کرتے ہیں, وہ لے کر آتی ہیں گاڑیاں ان کو, وہیکلز وغیرہ. لیکن ہمارا ایسا نہیں ہے سلسلہ کہ کوئی ہمیں کوئی پرابلم آئی ہو یا اس طرح کے کیسز آئے ہوں. موسٹلی بچے والدین کو یہی پرابلم ہوتی ہے کہ ان کی ایجوکیشن اور موبلٹی پرابلمس, اور یہ دونوں پرابلمس ادارہ ان کی سالو کر دیتا ہے. تو پھر انہیں پرابلم نہیں ہوتی کہ بچوں کو وہ گھر سے نکالیں, کیونکہ دیکھیں ان کو ہیلتھ ایشوز آتے ہیں بچوں کو, وہ ادارہ سالو کرتا ہے. بچوں کی ایجوکیشنل پرابلمس ہیں وہ ادارہ دیکھتا ہے. بچوں کی فری پک اینڈ ڈراپ سروس ہے وہ ادارہ ان کو پرووائڈ کرتا ہے. پھر اس کے علاوہ ان کی یونیفارم, ان کی جو میڈیسنز ہیں, ان کی جو اپنا جو ادر ان کی جو پرابلمز ہیں وہ سارا ادارہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو پھر میرا خیال ہے پیرنٹس کو کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا کہ بچوں کو وہ اپنے سے دور کر دیں. بچوں کو اس لیے بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہیں. دیکھیں گھر کی طرف سے ایک بچوں کو جو ایک ان کا ایک انوائرمنٹ ملتا ہے وہ ہاسٹل میں یا کہیں الگ سے نہیں مل سکتا. تو ہمارا فوکس یہی ہے کہ بچوں کو اتنی ہم فیسلٹیز پرووائڈ کر دیں کہ وہ گھر والے انہیں ایک برڈن فیل نہ کریں. اور یہ بھی میں ارسلان آپ کو بتا دوں کہ ہم یہ معذور کا لفظ نہیں استعمال کرتے ان بچوں کے لیے. ان بچوں کو ہم کہتے ہیں ڈفرینٹلی ایبلڈ. یہ ہم سے تھوڑے سے مختلف ہیں لیکن کچھ صلاحیتوں میں ہم سے بھی آگے ہیں. جیسے آرٹ ایکٹیویٹیز میں ہمارے بچے جو اتنی اچھی پرفارمنس ان کی ہوتی ہے. یہ ٹویوٹا آرٹ کنٹیسٹ تھا, اس میں بچوں نے پرفارم کیا, بڑا انہوں نے ون کیا اور پرائزز لیے. اسی طرح اور بہت سارے ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جہاں وہ جاتے ہیں اور ون کر کے آتے ہیں. مری میں جیسے اسکاؤٹنگ کے سلسلے میں وہ گئے تو وہاں سے وہ ون کر کے ٹرافی. اسی طرح گرل گائیڈنگ کے سلسلے میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں گائیڈ ہاؤس میں یا کہیں بھی, تو وہ وہاں سے ون کر کے آتی ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادارے کی اور بچوں کی ایک سکسیس ہے کہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب ہیں, سکسیزفل ہیں.